کے ذریعے ان لوگوں تک صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے خاموش کرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور ان جیسے بچگانہ ہتھکڑوں سے میں تو خاموش ہوں گا نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا حق جو ہے 370 وہ واپس کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ جو پورے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ زیادتیاں ختم کیجیے، بند کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ جموں کشمیر کی ریاست نے جس بنیاد پہ ایکسیشن کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ایکسیشن کی جن شرائط کو آپ نے توڑا، ان شرائط کو بحال کیجیے، اس ریاست کی ڈگنیٹی کو، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو بحال کیجیے، ہماری آٹونومی ہے، ہماری جو ڈگنیٹی ہے وہ بحال کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مسلم رائٹس کا خیال رکھیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مائنورٹی رائٹس کو خاموش کیجیے، ان کو بحال کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اس طرح کے حرکتیں، بچگانہ حرکتیں آپ کرو گے، اس کا الٹا اثر پڑے گا۔ اور جس درسگاہ سے میں آتا ہوں، میں یہ کہتا چلوں، وہاں پہ مقاومت میں، ریزسٹنس میں تکلیفیں اٹھانا پینیکل ہوتا ہے، وہاں پہ پینیکل ہے کہ سر نیزے پہ چڑھ جائے، وہاں پہ اس دن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ حق کے لیے، صداقت کے لیے سر نیزے پہ بھی چڑھ جائے۔ تو آپ کچھ بھی، یہ تو مذاق ہے، آپ کچھ بھی اس کے بعد ہی بنائیں، میری ذات ان چیزوں سے خاموش ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس درسگاہ میں، جس درسگاہ سے میں سیکھ کے آیا ہوں، جس درسگاہ سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہاں پہ سر اٹھنا نیزے پہ، سر حق کے لیے پینیکل ہے، عروج ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس دن کا۔ تو اذیتوں کے لیے میں نے خود کو آمادہ کیا ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے مجھے خاموش نہیں کر سکتی ہے۔ اسکیم کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس قسم کا اسکیم ہے، میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا آپ بیمنا میں چلے جائیں۔ پوزیشن کے حوالے سے یہ کیبنٹ ڈیسیجن ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ کسی انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے وہ جو رق کی زمین ہے وہاں پہ جو کاشت کر رہے تھے، اس پہ ان کو پوزیشن کے حوالے سے، پوزیشن کے مطابق پیسے دیے جائے۔ اسی حساب سے میری فیملی، میرے دادا مرحوم کی جو زمین تھی وہاں پہ میری نہیں تھی، اس فیملی کو بھی اپنا حصہ دیا گیا پوزیشن کے حساب سے، جس سے میرا حصہ 80,000 روپے کا بنتا تھا۔ اگر اسی 80,000 پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے، یا 1,00,000 روپے پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے، میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جا سکتے ہیں وہاں، سبھی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، میرا خیال ہے 5,000 کنال جو ہے ایز پر پوزیشن ابھی تک وہاں پہ کمپنسیشن مل چکا ہے، جبکہ ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ۔ تو یہ اس مذاق کے بارے میں، ہاں آپ کے ذریعے میں اپنے باقی فیملی ممبرس کا، ان کے لیے یہی بات کہوں گا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کسٹوڈین کے علاوہ باقی فیملیز جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، جو یہ کسٹوڈین ہے، اس ایک کے علاوہ باقی سبھی فیملی ممبرز جو اس میں، جن کو کھینچا گیا، یا ناخواستہ طور جو کھینچے گئے اس میں، اب کیس ان کو بنانا تھا کہ بناتے کیسے، اب پتہ نہیں کہاں سے کون سی چیزیں اٹھا کے، اب they also got dragged into this. It's a fight with me. I hope you understand. میں اپنی فیملی ممبرس کو یہ کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ جو یہ لڑائی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اس لیے کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی امید ہے کہ آپ اس لڑائی میں انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی طرح بھی، عام کشمیری کی طرح بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ اس اسکیم کے حوالے سے۔ دوسرا، یہ نے بھی اپنی پیٹیشن آلریڈی تیار کی ہوئی تھی ایز این انڈیویجول بھی، along with پارٹی، ہوپفلی پھر وہ مرج ہو جائے گی ساری پیٹیشنز۔ وہ پیٹیشن ہم درج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، جہاں تک بھی ہو سکے ہم یہ لڑائی لڑیں گے۔ اور یہ صرف سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی نہیں ہے، اس میں لوگوں کو انوالو ہونا پڑے گا طریقے سے، پیسفلی، ڈیموکریٹکلی، ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اب یہ ہمارے دین پہ بات آ چکی ہے، ہمارے مذہبی رائٹ جو ہے وہ ہم سے چھینے گئے، شروعات ہو گئی ہے، تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے ریلیجس رائٹ کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ امید ہے کہ لوگ اس کی حساسیت کو سمجھیں گے اور اس لڑائی میں سیریس ہوں گے۔ اپنے حقوق، ڈیموکریٹک جو ہے وہ فائٹ جو ہے وہ شروع ہوگی اس ریاست سے بھی، اسی طرح جس طرح سے باقی ریاستوں سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اپنی اوپینین بنا رہے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں اس بل کے خلاف، وقف بل کے خلاف۔ شاید میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں جو
अरबाब इक़्तिदार को जो पावर में है इस वक्त उनको पसंद नहीं आती है, जो उनको चुभती है और जिससे शायद हकीकत की रिप्रेजेंटेशन होती है, हक की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो चाहते हैं इन बातों को दबाए। तो उसी चीज़ के लिए शायद वो समझते हैं कि जैसे दूसरों को ऐसे केसेस से दबाया जा सकता है, इस शख्स को भी दबाया जा सकता है, मगर ये उनकी गलत फहमी है। इससे तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा ये लड़ाई लड़ने में। क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई, मुझे नहीं पता, उनको देनी भी नहीं थी जब तक कि वो मुझसे बात ना करते। मुझसे बात करते तो शायद फिर उनको इसके बारे में पता चलता और वो क्लैरिफिकेशन देते, मगर मेरे साथ अभी तक कोई बात ही नहीं हुई। मुझसे अभी चुनाव बड़गाम सीट पे होने वाले, या कोई आपको लगता है कि कोई चेहरा है जो आपकी पार्टी या बड़गाम, हाँ बड़गाम असेंबली मैं रिप्रेजेंट करता था 18 साल तक की। उसके बाद हालात जो बने जिसके नतीजे में मुझे ऐसे पार्लियामेंट जाना पड़ा, और मैं एज आई सेड कि मैं इस असेंबली में, डिग्रेडेड असेंबली में खुद इंटरेस्टेड नहीं था, मैं इसको लेजिटिमाइज नहीं कराना चाहता था। मेरा ये फैसला ही था कि मैं इस असेंबली में शामिल नहीं होऊंगा, और जो भी फिर हालात बने मुझे कहा गया कि आप पार्लियामेंट चले जाए। मैं पार्लियामेंट गया। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए यहाँ पे ये फैसला हुआ कि पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, और लोगों ने सर आंखों पे बिठाया उस फैसले को, वोट दिए। जहाँ जैसे आपने कहा कि दूसरी जगहों पे भी मेरी गुजारिश का एहतराम रखा गया, उसी तरह से लोगों ने यहाँ पे मेरी बात का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एहतराम रखा मेरी गुजारिश का। तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से, बहुत ही ज़्यादा वोट से उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। तब लोगों ने ये नहीं देखा कि बाहर से है या लोकल है या जो भी है, हर किसी का हक है कि कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, और लोगों ने भी वेलकम किया। और उसके बाद ये सीट खाली की गई। अब लोग, जहाँ तक मेरी इंटरेक्शन है लोगों के साथ, लोग चाहते हैं कि ठीक है, तब वो फैसला किया गया, हमने उसका भी इस्तेकबाल किया। अब हमारा भी शौक है कि अब अगर उन्होंने ये सीट छोड़ी तो बड़गाम से कोई, बड़गाम का ही शख्स जो है रिप्रेजेंट करे। और मैं उनकी उस डिमांड को सही समझता हूँ, उनकी उस एस्पिरेशन को सही समझता हूँ। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा, बड़गाम के लोगों को हक है कि उनका कोई शख्स उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, इस इलाके से, इस बड़गाम से ही कोई बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करे। तो ये थी उस हवाले से बात। मैं ये जो आप दोस्तों को पता ही है कि माहौल कैसा है पिछले सालों से, बिलखुसूस कुछ दिनों से माहौल यहाँ पे और ही ज़्यादा एग्रेसिव होता ही जा रहा है पूरे मुल्क में। बीजेपी का मुसलमानों के हवाले से वक्फ बिल हो या बुलडोज़र जस्टिस हो, और कश्मीर के हवाले से आपको पता ही है। मैं आपके ज़रिए उन लोगों तक सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे खामोश कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और इन जैसे बचगाना हथकड़ों से मैं तो खामोश होऊंगा नहीं। एक ही तरीका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है 370 वो वापस कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जो पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, वो ज़्यादतियाँ ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जम्मू कश्मीर की रियासत ने जिस बुनियाद पे एक्सेशन किया है इस मुल्क के साथ, और एक्सेशन की जिन शराइत को आपने तोड़ा, उन शराइत को बहाल कीजिए। इस रियासत की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल कीजिए। हमारी ऑटोनॉमी है, हमारी जो डिग्निटी है वो बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मुस्लिम राइट्स का ख्याल रखिए, उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। माइनॉरिटी राइट्स को खामोश कीजिए, उनको बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। इस तरह के हरकतें, बचगाना हरकतें आप करोगे, इसका उल्टा असर पड़ेगा। और जिस दरगाह से मैं आता हूँ, मैं ये कहता चलूँ, वहाँ पे मुकावमत में, रेजिस्टेंस में तकलीफ़ें उठाना पिनकल होता है। वहाँ पे पिनकल है कि सर नेज़े पे चढ़ जाए। वहाँ पे इस दिन का इंतज़ार किया जाता है कि हक के लिए, सदाकत के लिए सर नेज़े पे भी चढ़ जाए। तो और उनको कंपनसेट किया गया। उसी ज़मीन में मेरी फैमिली का भी वहाँ पे ज़मीन है। अब उस फैमिली में जिस पर्सनैलिटी का नाम है, वो मेरे दादा मरहूम है, आगा साहब मरहूम है, जिनकी वो ज़मीन थी। जैसे दूसरे लोगों की वहाँ पे ज़मीनें थी, उनकी भी ज़मीन थी। और जैसे दूसरे लोगों को भी कंपनसेट किया गया, आगा साहब के नाम पे जो ज़मीन है, उनके वारिसों को भी कंपनसेट किया गया। अब मैं उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ, या तीसरे लेवल पे आता हूँ। मैं डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं हूँ इन द सेंस कि मेरी ज़मीन हो, मेरी खरीदी हुई हो। इट्स एन इनहेरिटेड लैंड, मोरूसी ज़मीन है। उस लाइन में
तीसरे नंबर पे हूँ ज़मीन आगा साहब मरहूम की है, फिर वो ट्रांसफ़र होती है उनके बच्चों में, जिन बच्चों में मेरे वालिद साहब शहीद आगा सैयद मेहदी साहब हैं, वो बाकी भाइयों में से वो भी एक भाई है। तो उनकी ज़मीन जो उन्होंने अपने बाप से इनहेरिट की, मैंने उनसे इनहेरिट की, और मेरे जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने उनसे इनहेरिट की। तो जैसे सबको कंपनसेट किया गया, उसी तरह से गवर्नमेंट ने इस लैंड होल्डर को या इस लैंड ओनर को, जो मेरे दादा मरहूम हैं, उनको भी कंपनसेट किया, जो इस दुनिया से गुजर चुके थे, यानी उनके वारिसों को कंपनसेट किया। तब बेमना वालों ने भी, दुर्बल वालों ने भी, और दंदूसा दरगुन वालों ने भी एक प्रोटेस्ट किया कि जो जमीन कंपनसेट हो रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, वो सिर्फ उतने ही जमीन की का मुआवजा दिया जा रहा है जितना रजिस्टर है वहां पे, जबकि जमींदारों के पास पोजीशन में उससे ज्यादा जमीन है, वो काश्त करते हैं, और इस जमीन की लेवी ली जाती थी लोगों से, काश्त की जाती थी, काश्त के अगेंस्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अगेंस्ट गवर्नमेंट उनसे लेवी लेती थी, और ये जमीन वही थी, लेवी के अगेंस्ट उनको वहां पे काश्त करने की इजाजत होती थी। और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अगेंस्ट जो लेवी देते थे, जमींदारों ने लेवी जितने जमीन की दी थी वो पोजीशन से कम थी, तो इसी हवाले से उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया कि हमारे पोजीशन में ज्यादा जमीन है, तो हमें पोजीशन के हवाले से कंपनसेट किया जाए। और इसमें न मेरा रोल है, न मेरे वालिद साहब का रोल है, न मेरे ग्रैंडफादर का रोल है। तो गवर्नमेंट ने वो डिमांड उनकी सुनी, उस पर फैसला लिया कि जितना भी पोजीशन में है, सर्वे हुआ फिर से कि जमींदार के पास कितनी जमीन पोजीशन में है, उन जमींदारों को वो जमीन का कंपनसेशन दिया गया। आपने कैमराज उठा के जा सकते हैं, बेना में भी बेनिफिशरी है, दुर्बल दरगुन उस सारे एरिया में, दंदूसा में बेनिफिशरी है, जिन्होंने पोजीशन के हिसाब से अपनी डिमांड के मुताबिक पोजीशन के हिसाब से जितने जमीन पे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे, जमीनों का कंपनसेशन लिया। जब वो ऐड हुआ तो शायद जो जमीन, जो रुकबा मेरे दादा मरहूम के नाम से था, उनको भी फिर पोजीशन के हवाले से कंपनसेट किया गया है।